Sebentar ya, adan dulu ya. Oke, halo semuanya. Halo, halo Frau. Hallo. Halo, guten Abend. Guten Abend, Frau. Wie geht's euch? Alles in Ordnung, Frau. Good, alles in Ordnung. Oke, atau yang simpelnya good, prima danke und so weiter. Alles in Ordnung artinya itu semuanya baik-baik saja. Oke. So, kali ini di pertemuan ketiga sebetulnya kita akan membahas materi yang berbeda, tetapi karena banyak pertanyaan mengenai yang kemarin, kita ulangi sebentar ya. Oke, hari ini kita topik utama untuk hari ini akan membahas mengenai possessive pronomen. Possessive pronomen itu kata apa namanya? Kata ganti kepunyaan. Tetapi mari kita mulai dulu dengan yang kemarin itu modal verben. Apa itu modal verben? Kata kerja modalitas kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya kata kerja ini menunjukkan apa ya, perasaan atau kecenderungan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Contohnya kalau secara kata-kata mungkin agak susah, agak ambigu ya. Contohnya misalnya saya bisa berenang. Bisa di sini adalah namanya modal verben. Dan berenang itu adalah kata kerja utamanya. Karena kemarin katanya, Frau, saya agak pusing mengenai penggunaan modal verben. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Bagus. Kalau ada pertanyaan langsung japri ke saya, nanti kita ulas sedikit. Oke. Seperti juga dalam bahasa Inggris. Maaf agak berisik. Dalam bahasa Inggris juga ada modal verben atau modal verb. Seperti can, may, itu kan juga modal. Nah, dalam bahasa Jerman, sebagian ini saya sudah kasih sedikit saja beberapa yang disebut dengan modal verben. Ada di sini wollen, ada dürfen, ada können, dan ada juga müssen. Ya, ini sebagian, nanti masih banyak lagi. Oh, di sini müssen itu have to, artinya have to.
Nah, bagaimana cara penggunaannya dalam sebuah kalimat? Ini yang jadi masalah kemarin itu. Bukan masalah sih, belum mengerti. Kita mulai dengan kata kerja sprechen. Sprechen artinya apa? Ada yang sudah tahu? Bicara. Ya, to talk. Ya, to talk. Coba. Sprechen. Coba dibaca. Sprechen. Jadi ada, ya, good. CH-nya itu ada yang sedikit. Itu macam-macam. Kalau nanti kalian sering mendengar berita bahasa Jerman mungkin akan lebih mengenal. Di sini sprechen karena banyak dari kalian yang belum pernah belajar bahasa Jerman. Di sini ada SP dibaca seperti sprechen. Sprechen. Oke. Ini to talk. Seperti biasa, kalau dalam sebuah kalimat pernyataan, kata kerja itu ada di posisi kedua. Di sini, ich spreche Deutsch. Coba silakan. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Oke. Ich spreche Deutsch. Saya berbicara bahasa Jerman. Ich spreche Deutsch. Good. Oh, sorry. Ja, ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Good. Ada yang masih belum bisa membacanya atau mengucapkannya? Mau dicoba? Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Good. Di sini Deutsch ada EU dibacanya oi. Ya, Deutsch. Oke, waduh, saya ngecas dulu laptop saya. Oke. Nah, sekarang Ich spreche Deutsch itu kalimat pertama menyatakan bahwa saya bicara bahasa Jerman. Yang kedua di sini ada Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Coba diulang. Ich kann Deutsch sprechen. Gut, ich kann Deutsch sprechen. Nah, yang disebut dengan modal verb itu adalah kann. Kann itu dari mana? Ada dari können di sini. Kata kerja infinitifnya. Kata kerja infinitif adalah kata kerja yang belum mengalami perubahan konjugasi menurut subjeknya. Kalau yang kemarin-kemarin belum datang. Jadi kata kerja infinitif itu adalah können-nya ini. Ini infinitif atau kata kerja awalnya. Kalau yang sudah dikonjugasikan, ini bukan infinitif lagi. Kenapa konjugasinya kok beda-beda? Ada ich kann, du kannst. Sementara kalau sebelumnya rumus konjugasi itu adalah bagaimana? Misalnya di sini ada sprechen. Konjugasinya adalah akar kata kerja. Akarnya adalah ini. Untuk ich, akar kata kerja ditambah e. Jadi ich spreche. Itu konjugasi. Perubahan konjugasi adalah perubahan kata kerja menurut subjeknya. Beda lagi nanti kalau subjeknya berbeda menjadi du misalnya. Kira-kira kalau menjadi du gimana? Subjeknya du. Praise. Praise. English. Memang kalau rumus yang sebelumnya adalah akar kata akar kata kerja ditambah st. Ya, untuk du itu ya. Tetapi untuk sprechen ini beda karena seperti yang pernah ada yang menanyakan sebelumnya, apakah ada bentuk kata kerja irregular verb dan regular verb dalam bahasa Jerman? Ada. Salah satunya ini sprechen. Kenapa disebut irregular verb? Karena dalam proses konjugasinya itu ada perubahan vokal. Dari E menjadi apa di situ? I. Ya, itu artinya kalau ada perubahan vokal atau perubahan bentuk dari akar kata kerja ke bentuk konjugasinya disebut dengan kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Du sprichst Deutsch. Kamu
bicara bahasa Jerman. Oke, kita balik lagi ke yang modal verben. Nah, kemarin katanya ada yang nggak ngerti gimana sih kok penempatan modal verbnya itu. Jadi, kalau yang kalimat yang tidak mempunyai modal verb, yang dikonjugasikan adalah kata kerjanya. Di sini sprechen, itulah yang dikonjugasikannya. Kalau kata kerja yang ada modal verbnya, maka yang dikonjugasikan adalah modal verbnya itu sendiri. Sementara kata kerja utamanya tetap dalam bentuk infinitif. Ya, itu teorinya. Kita coba sekarang aplikasinya. Ich kann Deutsch sprechen. Ingat sekarang berarti kan. Kan itu adalah rumusnya ini. Ich kann, du kannst, er kann. Ini orang ketiga, ini wir, jamak, ihr kalian, sie mereka, dan sie Anda. Inilah bentuk konjugasinya. Kalau sekarang saya mau bilang, kamu bisa berbahasa Jerman, gimana? Du kannst Deutsch sprechen. Ya, du kannst. Du kannst Deutsch sprechen. Du kannst Deutsch sprechen. Du kannst. Modal verbnya können, artinya you can speak German. You can speak German. Jadi can-nya di sini adalah kannst, ada sedikit sama ya. Du kannst Deutsch sprechen. Itu kalau subjeknya du. Sekarang kalau misalnya kalian bisa berbahasa Jerman atau kalian bisa bicara bahasa Jerman, gimana? Ihr könnt Deutsch sprechen. Gut, ya. Ihr könnt Deutsch sprechen. Di sini modal verbnya könnt karena ada ihr. Ihr könnt Deutsch sprechen. Sprechennya atau semua kata kerja infinitifnya atau kata kerja utamanya tetap pada bentuk infinitif atau bentuk awal dan ada di akhir kalimat. Nanti kalau misalnya ada di sini kata keterangan waktu misalnya. Saya hari ini bisa berbicara bahasa Jerman. Hari ini itu adalah heute. Heute kalau misalnya hari ini saya bisa berbahasa Jerman, gimana? Heute Deutsch sprechen. Heute spreche ich Deutsch. Boleh, heute spreche ich Deutsch kalau tidak ada modal verben. Oke, kita tulis dulu. Heute spreche ich Deutsch. Nah, ada juga yang menanyakan bagaimana aturan di sini kok heute duluan. Kalau ya, misalnya, biasanya setelah kata kerja. Ya, biasa setelah kata kerja. Sekarang ada di depan. Boleh tidak? Boleh kalau dalam bahasa Jerman. Selama, coba kita itu lagi di layar yang agak gede ya. Jadi tidak selalu subjek itu di depan, kita bisa tempatkan apa saja. Misalnya yang ini, heute itu keterangan waktu. Yang penting setelah kata pertama, kata kerja selalu di posisi kedua. Di sini boleh apapun di tempat awal. Misalnya kalau misalnya Deutsch di depan bisa nggak kira-kira? Bisa. Deutsch spreche ich heute. Secara gramatik tidak salah. Cuman kira-kira nyamannya atau enaknya yang mana? Deutsch spreche ich heute. Apa yang ditekankan? Kalau yang di depan, heute itu menekankan hari ini saya berbicara bahasa Jerman. Kalau besok mungkin saya berbicara bahasa yang lain. Itu yang penekanannya.
Itu sebenarnya kalian belum harus tahu sih masalah ini. Cuman di sini background-nya kenapa kok bisa tidak subjek di depannya. Kalau ini berarti penekannya di mana? Sama seperti yang atas. Deutsch spreche ich heute. Bahwa bahasa Jerman lah yang saya bicarakan hari ini. Deutsch spreche ich heute. Heute spreche ich Deutsch. Ich spreche Deutsch. Coba sekarang bandingkan. Kira-kira feeling kita, ich spreche heute Deutsch. Coba baca dari ketiga kalimat ini satu-satu. Yang pertama, kalimat pertama, coba dibaca. Heute spreche ich Deutsch. Oke, heute spreche ich Deutsch. Yang kedua. Deutsch spreche ich heute. Good. Yang ketiga. Ich spreche heute Deutsch. Oke, kira-kira feeling kalian kalau yang untuk yang pertama tekanannya di mana? Heute. Waktunya. Ya, heute. Berarti mungkin hari ini saya bicara bahasa Jerman, mungkin besok lain lagi. Yang kedua? Objeknya. Deutsch. Ya, Deutsch-nya. Ya, yang ketiga? Subjeknya. Subjeknya berarti ini saya. Saya yang berbicara, bukan kamu, bukan dia, tapi saya. Ich spreche heute Deutsch. Itu kira-kira misalnya boleh enggaknya selain subjek ada di depan, paling depan. Tergantung selera. Kalian mau menekankannya apa? Tidak ada yang salah selama kata kerja ada di posisi kedua dan konjugasinya sesuai dengan subjek yang dipakai. Understand? Jadi kesimpulannya kalau penekanan itu selalu di kata yang pertama, begitu? Bisa begitu, tapi ada juga yang penekanannya itu kita nadanya. Nadanya juga di mana. Jadi intinya sih nggak ada pakemnya kalau dalam bahasa Jerman itu mau di mana kata benda atau penekannya di mana. Kalau misalnya heute spreche ich Deutsch, itu kan ada penekanan kita ngomongnya. Kalau misalnya ich spreche Deutsch, ich spreche heute Deutsch, bisa juga seperti itu. Jadi tergantung satu boleh seperti itu penekanan ada di depan dan itu dikuatkan dengan betonung. Betonung itu suara kita. Ditekankannya di mana. Nanti kalau sudah pahir kalian pasti akan bisa menempatkan itu mana yang di depan, mana yang di belakang. Sekarang jangan dulu dipusingkan ke betonung dan sebagainya. Nanti kalian makin belum apa-apa udah puyeng duluan. Intinya dalam bahasa Jerman tidak semena-mena atau tidak selamanya subjek ada di depan. Asal betul kata kerjanya dan nanti ada kasus-kasusnya. Nah, makanya jadi jangan dulu memusingkan mengenai hal ini karena nanti ada akusatif, ada datif, ada genitif dan sebagainya. Di mana itu penempatannya. Oke? Yang penting hari ini semua kalimat betul. Semua kalimat ini betul secara gramatik karena sprechen-nya sudah benar konjugasinya sesuaikan dengan ich. Subjek. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan lagi, ini bisa kalian misalnya kata keterangan waktu di depan atau Deutsch di depan atau subjek dulu di depan. Das ist auch kein Problem. Nanti ada lagi misalnya ada aturan dalam bahasa Jerman itu ada istilah tekomolo. Temporal, kausal, modal, dan lokasi lokal. Itu aturan nanti. Kalian mungkin masih awam lah ya ke sononya. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan selain sini? Kemarin katanya kalau misalnya ini kan ada pertanyaan itu, ini kan di depan nih kata keterangan waktunya.
Sekarang kalau misalnya di tengah kalimat, penempatannya itu ada di mana? Misalnya, ich spreche heute di sini. Ich spreche heute Deutsch. Kenapa tidak ich spreche Deutsch heute? Kira-kira bisa nggak ich spreche Deutsch heute? Misalnya ya, karena kemarin ada pertanyaan seperti ini. Kalau di depan itu ya semua betul, tidak masalah karena dia ada paling depan heute-nya. Sekarang apakah dia bisa di depan di belakang seperti ini atau harus di sini? Nah, itu aturannya. Kalau dalam kalimat seperti ini dan kata keterangan waktu ada setelah verb atau predikat, maka dia letaknya direct setelah kata kerja. Tidak boleh ada di belakang atau misalnya kena apa dulu, terhalang dulu sama kata yang lain. Ich spreche Deutsch heute, atau misalnya saya minum susu hari ini. Ich trinke. Susu itu apa? Milk. Aha. Milk heute. Nah. Heute Milk. Heute Milch. Ich trinke heute Milch. Itu keterangan waktu heute. Ada juga keterangan waktu itu jeden Tag. Jeden Tag itu adalah everyday. Ini juga keterangan waktu. Kalau nasi itu rice, makan itu apa kemarin? Essen. Sekarang coba bikin kalimat kami makan nasi setiap hari. Wir essen jeden Tag. Wir essen, oke, sudah benar. Wir essen. Keterangan waktunya di sini apa? Jeden Tag. Ingat kalau ada keterangan waktu dia ada di setelah verb. Wir essen. Jeden Tag Reis. Ya, wir essen jeden Tag Reis. So is es. Jadi ini mengenai keterangan waktu atau temporal Angabe namanya. Keterangan waktu dalam bahasa Jerman, tempo itu waktu, temporal Angabe. Temporal Angabe, keterangan waktu. Kalau kalimat ada keterangan waktunya, maka keterangan waktu tersebut ada setelah kata kerja. Kalau misalnya kita belajar itu apa? Lernen itu belajar, lernen. Kalau kalau kami belajar bahasa Jerman, bahasa lernen Deutsch. Hari ini kami belajar bahasa Jerman. Wir lernen heute Deutsch. Wir lernen heute Deutsch. So, wir lernen heute Deutsch. Atau kalau misalnya kami belajar bahasa Jerman setiap hari. Wir lernen jeden Tag Deutsch. Good, wir lernen jeden Tag Deutsch. Oke. Dari situ mulai paham? Berarti udah mulai mudeng ya, udah mulai terang ya. Berarti kalau ada keterangan waktu, misalnya setiap hari, atau pada hari Minggu, ada hari-hari seperti itu juga sama posisinya. Misalnya, saya makan nasi pada hari Minggu. Hari Minggu itu Sonntag. Sonntag itu hari Minggu. Kalau kita mau menyebutkan pada hari Minggu, kita bilang am Sonntag. Am Sonntag. Jadi kalau misalnya saya makan nasi setiap hari Minggu,
Atau maksudnya pada hari Minggu? Ich esse Oke. am Sonntag Reis. Ya, ich esse am Sonntag. Am Sonntag Reis. Reis. Ich esse am Sonntag Reis. Oke ya, di sini ada nanti hari ini kita akan belajar mengenai nama-nama hari. Ich esse am Sonntag Reis. Ich lerne am Montag, Montag itu Senin, am Montag Deutsch. Ich lerne am Dienstag, Selasa English, misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke modal verb. Penempatannya sudah tahu, dan ini rumus konjugasinya. Kalau misalnya modal verb itu, kalau können tadi dapat atau bisa, kalau müssen itu adalah harus. Kalau misalnya saya harus minum. Ich muss trinken. Ich muss Trinken. Trinken. Good. Karena di akhir itu harus infinitif. Minum itu adalah trinken. Dan modal verben yang kita gunakan adalah müssen. Dan untuk ich menjadi muss, maka kalau saya harus minum, ich muss trinken. Trinken. Ya, kalau saya harus makan? Ich muss essen. Ich muss essen. Kalau tidur itu apa? Ada yang udah tahu tidur? Schlafen. Kalau misalnya sekarang saya harus tidur, sekarang itu adalah jetzt. Sekarang saya harus tidur. Jetzt ini ada di depan nih sekarang. Yes, muss ich schlafen. Good, jetzt muss ich schlafen. Coba dibaca. Jetzt muss ich schlafen. Saya harus tidur sekarang, atau sekarang saya harus tidur. Jetzt muss ich schlafen. Ya, good. Jadi di posisi kedua, di posisi kedua adalah modal verbnya. Karena dalam kalimat ini ada dua verb, satu modal verb, dan yang kedua adalah full verb. Full verb itu, full verb itu adalah kata kerja penuh atau pokok full verb. Yang mana itu full verb? Ya ini schlafen. Kalau modal verb adalah müssen. Bu, kenapa itu? Jetzt muss ich schlafen. Apa? Yang mana? Yang apa? Kan harusnya keterangan waktunya itu setelah kata kerja, tapi ke depan. Kalau ada di tengah kalimat, kalau di depan dia sendirian di depan bisa. Dan selalu diikuti dengan muss. Kalau misalnya sekarang kita bikinnya dia di tengah subjek, bagaimana saya harus tidur sekarang? Muss jetzt schlafen. Ya, ich muss jetzt schlafen. Ich muss jetzt schlafen. Kasusnya kalau di depan dia tidak masalah. Setelah di depan keterangan waktu kita ikutin dengan kata kerja. Tetapi kalau musnya itu Anda di tengah-tengah kalimat atau setelah kata kerja, maka dia posisinya setelah kata kerja di sini. Tidak boleh ada di belakang infinitif, misalnya di sini. Ich muss schlafen jetzt. Tidak boleh. Sebetulnya kalau bahasa keseharian sih mungkin orang Jerman mengerti aja ya. Tapi secara gramatik itu tidak tepat. Kita tidak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Ich muss schlafen jetzt. Tidak bisa karena kalau ada di depannya sudah ada subjek ataupun kata yang lainnya di sini, maka keterangan waktu tempatnya adalah di belakang kata kerja. Ich muss jetzt schlafen. Makanya saya pilih buat dua variasi. Kalau di depan
dia nggak masalah di depan. Mau heute muss ich schlafen, jetzt muss ich schlafen, am Montag muss ich schlafen, kein problem. Yang jadi masalah itu adalah setelah ada kata subjek ataupun yang lain di depan kata kerja. Nah, ini penempatan kata keterangan waktunya itu di mana? Apakah di sini atau di mana? Kemarin itu ada yang nanya. Nah, penempatannya adalah setelah kata kerja. Kalau ini kan dia sebelum kata kerja. Kalau yang di depan itu. Oke? Oke. Coba paham. sekarang bikin kalimat dulu. Bikin kalimat dulu sekarang supaya lebih paham. Mau bikin kalimat apa? Boleh pakai mus, boleh pakai darf. Ini ada modal verbnya saya kasih 1, 2, 3, 4. Coba. Kalau misalnya kami tidak boleh merokok. Gimana? Laki-laki nih. Oh, merokok kalian sudah tahu? Merokok itu adalah rauchen. Rauchen itu merokok. Sekarang ada darf itu kan boleh. Darf itu boleh. Kalau tidak boleh, kita setelah darf itu ditambah nicht. Menjadi tidak boleh. Kalau saya boleh merokok, saya bilang ich darf hier rauchen. Di sini boleh merokok. Ich darf hier rauchen. Di sini saya boleh merokok. Kalau kita mau di sini saya tidak boleh merokok, ada yang sudah tahu? Ich darf nicht hier rauchen. Nicht hier rauchen. Ich darf hier nicht rauchen. Ich darf hier nicht rauchen. Karena tidak boleh merokok. Ich darf hier nicht rauchen. Ich darf hier nicht rauchen. Aha. Kalau tidak tanpa ada keterangan waktu, ich darf nicht rauchen. Ich darf nicht rauchen. Kalau yang di laut itu tidak boleh berenang, suka ada kan ya shield yang tidak boleh berenang. Kira-kira gimana? Kami tidak boleh berenang. Ya, terus kan Wir schwimmen nicht. Wir schwimmen nicht. Kami tidak boleh berenang berarti kami ada wir berarti kata We dürfen nicht berenang. schwimmen. Berenang kalian belum tahu ya. Oke. Wir dürfen nicht schwimmen. Wir dürfen nicht schwimmen. Oke, good. Wir dürfen nicht schwimmen. Schwimmen itu sama dengan schwimmen. Coba dibaca. Schwimmen. Ya, jadi bunyi itu ada di SCH. Kalau SCH sudah jelas ya, kita juga udah ngeh pasti schwimmen. Ada sprechen, ada juga apa yang itu. Studieren. Studieren juga dibacanya kalau yang dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia mungkin SY ya, syarat. Tapi nggak gitu juga dari kita ya, nggak syarat-syarat enggak ya. Tapi dalam bahasa Jerman schwimmen, sprechen, studieren, terus apa lagi? Schlafen, ST, SP, itu aja sih. SP, ST, SCH dibaca schwimmen. Coba. Schwimmen. Sprechen. Studieren. Oke, good. Studieren. Kira-kira susah nggak pengucapannya? Agak harus latihan ya. Oke. Wir dürfen nicht schwimmen. Ini kalau misalnya untuk menegatifkan. Kalau dürfen itu boleh. Kalau tidak boleh kita tambah nicht. Sama juga kalau misalnya tanpa ada modal verb. Saya merokok atau saya tidak merokok. Saya merokok, ich rauche. Kalau misalnya saya tidak merokok,
Ich rauche nicht. Gut, ich rauche nicht. Saya tidak merokok. Ich rauche nicht. Kalau kita bertamu di orang Jerman, biasanya kan kita ada dikasih wine ya. Apa wine itu? Anggur. Kalau misalnya saya tidak minum. Ya, ich trinke nicht. Ich trinke nicht. Wine. Kalau untuk wine, ich trinke nicht wine boleh, tetapi nanti untuk ada yang ada kata bendanya, ada penegasian atau menegatifkan kata benda, ich trinke keinen Wein. Ini nanti sebentar lagi. Ich trinke keinen Wein. Saya tidak minum wine. Ada ini untuk menegatifkan. Namanya negation, menegasikan. Tapi sementara sebelum ke sana kita untuk menegasikan kata kerja kita pakai nicht. Jadi untuk menegatifkan kata kerja kita pakai nicht. Saya tidak pergi. Pergi itu gehen. Kalau saya tidak pergi? Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ya, ich gehe nicht. Kalau misalnya kita diajakin, pergi nggak? Nein, ich gehe nicht. Tidak, saya tidak pergi. So is es. Jadi modal verben sekarang sudah jelas bagaimana pembentukannya atau penggunaannya dalam kalimat? Enough. Clear enough. Ada yang mau tanyakan lagi? Belum. Nanti kalau ingat boleh tanyakan ya. Intinya modal verben ada di posisi kedua dan modal verben itu yang dikonjugasikan, kemudian infinitifnya atau kata kerja utamanya ada di paling akhir, selalu di paling akhir pada sebuah kalimat. Oke, good. Nah, good. Nah, sekarang kita masuk ke ada yang tahu kata benda dalam bahasa Jerman? Ada apa khususnya, apa namanya ciri khas kata benda dalam bahasa Jerman? Huruf kapital. Ada? Oh, das, der, die. Artikel der, die, das. Di sini ada der Stuhl. Der Stuhl. Nah, ini ada ST. Coba der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. H-nya di sini kita tidak usah ucapkan, tapi agak panjang. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. Agak sedikit panjang ya. Genau, ada sedikit panjang kalau dalam bahasa ngaji di Islam itu ada madnya. Der Stuhl. Oke, der Stuhl artinya apa? Chair. Chair, kursi. Oke, di sini ingat ada der Stuhl. Kemudian kita coba dibaca. Der Apfel. Der Apfel. Oke, di sini ada P dan F dan itu sering sekali ketemu bahasa-bahasa ada P dan F. Bagi orang Indonesia seperti kita, utamanya yang masih pembelajar awal, pasti agak kesulitan untuk mengucapkan P dan F dalam satu kata dan berempatan lagi. Der Apfel. Der Apfel. Der Apfel. Good. Jadi pertama P-nya juga harus diucapkan dan F juga. Der Apfel. Good. Der Apfel. Nanti kalau udah mahir, good. Nanti udah mahir, der Apfel. Otomatis meletup sendiri bibirnya. Oke. Der Stuhl, der Apfel, und dann was ist das hier? Die Pizza. Pizza. Jadi cep ini, ya kemarin kan kita sambil sedikit-sedikit mengenai alfabet ya. Kalau cep ini dibacanya ke T, kayak seperti itu, tes sa ya.
Jadi kalau misalnya ada pizza, jadi dibacanya itu agak ke sedikit pizza. 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 Ya, di pizza. Di pizza. Di pizza. So, was haben wir? Apa yang sudah kita tahu ada der Stuhl, kemudian der Apfel, und dann die Pizza. Pizza. Oke, ada der und die. Satu lagi adalah apa kira-kira? Das Auto. Das Auto. Apa yang kalian lihat di sini depan kata benda itu ada apa tadi? Das. Ada das. Das. Der, die, das. Good. Di sini der. Ada juga nanti di. Misalnya di sini ada di banane. Pisang, di banane. Jadi kesimpulannya, kata benda dalam bahasa Jerman ada memiliki der, die, das itu disebut dengan artikel. Artikel. Jadi kita kalau kasih judul nomen atau kata benda, itu ada artikel. Artikelnya adalah der, die, das. Gunanya untuk apa artikel ini? Apa kira-kira? Yang sudah pernah? Gendernya. Menunjukkan feminin, maskulin. Ya, genau. Untuk menentukan jenis kelaminnya atau genus atau gender. Gendernya apa? Maskulin, feminin, dan netral. Neutrum atau neutral. Maskulin itu yang mana artikelnya? Der. Kalau feminin? Di. Kalau netral? Das. Das. Nah, ini yang bikin kita ribet biasanya untuk orang yang belajar bahasa Jerman seperti kita. Kenapa juga harus ada der, die, das? Kalau dalam bahasa Inggris kan cukup dengan the. Ini sebetulnya pengganti atau bukan pengganti ya, ekuivalen atau sama dengan the dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris kan cuma the aja. Kalau bahasa Jerman ada der, ada die, ada das. Semua kata benda harus memakai der, die, das. Jadi kalian kalau menghafal kata benda tidak boleh hanya menghafal cuma misalnya Apfel, Stuhl, Banane. Supaya terbiasa kita harus der Stuhl, das Auto, die Banane. Oke. Jadi ada berapa jenis kelamin untuk kata benda? 3. 3. Maskulin, feminin, netral. Gunanya untuk apa nanti kesononya? Banyak banget dan ini menjadi penentu. Terus pertanyaan yang bagi kalian mungkin, terus saya taunya dari mana bahwa itu maskulin, feminin, atau netral? Betul nggak? Ya, betul. Bingung kan? Exactly. Nah, masa kita harus periksa satu-satu, terus tahunya itu jenis kelamin maskulin dari mana? Jangankan kita, orang Jerman pun bingung. Jadi pengelompokan kayak mana? Nah, caranya untuk kita bisa sebagian kata benda memang ada sedikit clue-nya atau kata kuncinya. Misalnya tadi yang ada banane, tidak semua memang, cuman rata-rata kalau kata benda berakhiran E, huruf E, itu di. Tapi tidak semua, ada beberapa anomali-anomali. Mayoritas gitu ya. Mayoritasnya seperti itu. Coba sekarang sebutkan. Ambil contoh ya, apa yang sekitar kita. Misalnya sekarang komputer. Kira-kira der atau das? Der, die, das. Das. Kenapa harus das? Kira-kira aja. Ya, tidak mengandung clue tadi. Kalau yang berakhiran ER itu biasanya der.
Biasanya ya. Ini untuk sementara. Kalau yang akhiran e itu adalah di. Biasa. Misalnya tadi banana, tasche itu tas, Tasche. flasche itu botol. Apa lagi ya? Kenapa? Lampe, genau, lampe atau lampu. Apa lagi? Flasche, lampe, Schuhe atau sepatu. Tapi itu plural sih, bukan, nggak termasuk. Oke, sementara itu dulu. Sekarang yang der berakhiran er. Komputer. Ember. Apa lagi ya? Segitu aja dulu. Biasa suka ngeblank kalau lagi dicari ya. Kalau yang das biasanya, kalau yang das itu agak-agak aneh. Bukan agak aneh sih, agak yang auto kan tidak apa namanya? Enggak jelas itu akhirannya apa. Oh, auto. Tapi kalau misalnya yang berakhiran chen, biasanya itu das. Das, misalnya das Mädchen. Das Mädchen itu gadis atau seorang anak wanita. Mädchen. Apalagi yang ada? Apa ya? Mädchen. Das Buch. Das Buch. Buch itu buku. Nah, itu kan beda-beda. Tadi auto. Sekarang Buch. Itu das semua. Ini beda lagi yang Buch, auto, Kleid. Kleid itu gaun atau dress. Kemudian ada juga das Tuch. Tuch itu kain. Atau yang kerudung itu Kopftuch. Misalnya Kopftuch itu kerudung. Itu das semuanya. Ini bisa kalian searching. Ada sedikit clue-clue atau misalnya yang ion-ion, misalnya generation itu di, ada apalagi yang ion-ion itu di. Kalian bisa googling sendiri. Caranya seperti itu untuk mengenal kata benda. Tapi intinya kita harus menghafal sih. Tapi jangan menghafal satu kata seperti itu. Kalau sering kita membaca, sering latihan, itu pasti kita akan ingat. Oke. Jadi balik lagi kita ke der di das. Jadi tidak ada cara yang paten bagaimana untuk mengetahui kita secara misalnya rumusnya harus ini. Tidak ada yang paten banget untuk mengetahui jenis kelamin suatu kata benda. Oke? Jadi semua kata benda ada artikelnya. Die Tür, zum Beispiel, die Tür itu adalah pintu. Kenapa Tür itu ada umlaut dibacanya Tür, coba dibaca di Tür. Sebentar ya, saya tulis dulu. Umlaut. Tür. R-nya agak sedikit di tenggorokan ya. Di Tür. Di Tür. Kalau misalnya kita bilang di Tür juga, di Tür agak susah ya. Di Tür, pokoknya R-nya agak di pangkal tenggorokan. Itu juga di. Padahal kalau kita lihat clue-nya apa? Bingung kan? Di Tür adalah the door. Harusnya der. Harusnya ya, tapi di sini di Tür. Ada das Fenster. Das Fenster itu adalah the window. Jendela, the window. Itu semua. Das Fenster. Das Fenster. Das Fenster. Ya, jadi biasanya kalau R di belakang sebuah kata biasanya tidak begitu R, ada sedikit di pangkal tenggorokan. Bisa lah nanti kita kalian belajar sendiri di Google, di YouTube ya. Banyak kok YouTube yang untuk pemula-pemula.
Good. Nah, sekarang setelah kita tahu kata benda, kalau misalnya kita mau menanyakan apa itu, kira-kira ada yang tahu? Was. Was is das. Sebentar, saya sudah ada di sini schwimmen. Was is das? Sebentar. Di Tasche. Was is das? Oke, jadi kalau misalnya kita mau menanyakan, ini auto. Terus saya tanya, apa ini? Pertanyaannya adalah, was is das? Was is das? Apa ini? Jawabannya ini adalah sebuah mobil. Jawabannya jadi? Das ist Auto. Das is good. Ada sebuah, kalau dalam bahasa Inggris itu atau en. Kalau dalam bahasa Jerman kita pakai, ada yang tahu? Das. Ein. Sebuah. Ein Auto. Das ist ein Auto. Coba saya tanya, was is das? Das Das ist ist ein Auto. Good. Das ist ein Auto. Kalau jamak, Prof? Sebentar, satu-satu. Oke. Was is das? Das ist eine Banane. Ein Banane. Ein Banane. Das ist No. Ein Banane. eine Banane. Kenapa Kenapa jadi di sini eine? ada eine? Kenapa ada eine? Karena banana feminin. Bukan huruf vokal ya. Kalau di sininya feminin atau berartikel di, maka ein itu sebuah pakai akhiran e, ditambah endung atau akhiran e. Das ist eine Banane. Kalau saya punya tas, kata bendanya tas. Ingat tas itu tadi apa? Tasche. Di tasche ya. Tas. Di tasche. Kalau ada yang tanya, misalnya ada tas, was is das? Jawabannya? Das ist eine Das ist eine Tasche. Seperti juga pada banane, kalau ininya di, maka ein itu sebuah. Ein itu sebetulnya nanti bilangan ya, belajar bilangan dari 1 sampai 10 ada ein. 1. Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche. Ist eine Tasche. Kalau misalnya botol di Flasche, was ist das? Das ist eine Flasche. Das ist eine Flasche. Gut, das ist eine Flasche. Apalagi tadi yang di itu. Pizza ya, tadi di pizza ya. Di pizza. Und was ist das? Das ist eine Pizza. Ein Pizza. Das ist Eine Pizza. Good. Kalau kata bendanya berartikel di, selalu eine. Oke, sekarang ada das Buch. Tadi itu buku, itu das Buch. Coba dibaca, das Buch. Das das Buch. Das Buch. Kalau kita tanya was is das? Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Buch. Das ist ein Buch. Sama dengan yang tadi der ein, tidak ada e-nya. Kemudian sekarang das Auto.
Was is das? Das ist ein Das Auto. ist ein Ein Auto. Das ist ein Auto. Jadi kesimpulannya? Kalau pakai di jadi eine. Good. Untuk kata benda yang feminin atau feminin itu yang berartikel di, maka eine, sebuah itu ein ditambah e. Das ist eine Banane. Das ist eine Banane. Sementara untuk yang berartikel der und das atau maskulin dan netral tidak ada imbuhan atau tidak ada penambahan akhiran e. Das ist ein Auto, das ist ein Apfel. Bisa dimengerti? Got it. Coba sekarang kasih benda, kata benda apa? Kita cari bahasa Jermannya. Kata benda yang ada di sekitar kalian. Meja. Meja. Apa itu meja? Ada yang tahu? Der Tisch. Der Tisch. Coba dibaca der Tisch. Der Der Tisch. Tisch. Oke, coba sekarang tanya apa itu? What is that? Was ist Was das? is das? Jawabannya Das ist ein Das Tisch. ist ein Tisch. good. Das ist ein Tisch. Kasih lagi kata benda apa? Dia ke. Good. Jaket. Dia ke. Jaket adalah dia ke. Coba sekarang tanya, apa itu? What is that? Was Was is ist das? das? Jawabannya? Das ist eine Das ist Jacke. eine Jacke. Jacke. Das ist eine Jacke. Jacke. Good. Das ist Jacke. eine Jacke. Oh ya, J dibaca Y atau Y. Jacke. Das ist eine Jacke. Pulpen itu, kalian ada yang tahu pulpen? Google Fiber. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Silahkan tanya, apa itu? What Was is that? ist das? Das ist Ein Google. ein Das ist ein Kugelschreiber. Kugelschreiber. Good. Das ist ein Kugelschreiber. Yang das itu tadi selain buku ada juga das Heft. Kalau das Heft itu adalah buku catatan, buku tulis kita. Kalau das Buch itu umum, boleh disebut buku catatan atau buku paket kita pelajaran itu juga Buch. Tapi secara khusus untuk buku catatan kita bilangnya das Heft. Oke, coba dibaca das Heft. Das Das Heft. Heft. T-nya kurang kedengar, das. Das Heft. Das Heft. Das Heft. Ya, muncrat pun nggak apa-apa sendirian inilah ya. Das Heft. Paling kena laptop kalian yang muncrat. Oke, memang kalau bahasa Jerman itu jangan deket-deket kalau ngomong. Suka ada hujan lokal. Suka muncrat. Oke, das Heft. Sekarang tanya, apa itu? Was Was ist ist das? das? What is that? Das ist Das ein ist Heft. ein Heft. Gut, das ist ein Heft. Sehr gut. Mengerti sampai di sini? Got it? Ngerti. Mengerti, insya Allah mengerti. Karena sekarang kita ke possessive pronomen. Kalau tadi das ist ein Heft, das ist ein Heft, ein Heft. Kalau sekarang kita bilang itu adalah buku saya, das ist mein Heft. Apa pula itu? Ya enggak? Das Main, Oh, kepunyaan. this is my book. Ya, my book, my note, buku. Jadi di sini mine itu punya saya. That is my book. That is mein Heft. Kalau ini mau bilang ini pisang punya saya, Das ist eine Banane. Eine
Das ist mein Das ist meine Banane. Das ist Mhm. Eine Banane. Kalau Das punya ist saya, eine Banane. Main Meine. banana. das ist Meine. meine. Masuk meine Banane. Das ist meine Banane. Kalau ini sebuah, kalau ini punya saya sama. Akhirnya juga dipakaikan akhiran sesuai dengan artikel yang dia punya. Das ist meine Banane. Itu tas saya. Tas itu tadi apa? Tasche ya. Tasche. Itu Tasche. tas saya. Jadi gimana? Das ist Das ist eine Das Tasche. ist meine meine Tasche. Tasche. Ja, gut. Das ist meine Tasche. Das ist meine Tasche. Kalau itu botol saya. Das ist Meine. meine Flasche. Meine Flasche. Gut. Das ist meine Flasche. Das ist meine Flasche. Oke. Kalau sekarang itu tadi kan dia ke itu jaket saya apa namanya? Das ist eine Jacke. Kalau itu jaket saya, Das ist Das ist meine meine Jacke. Jacke. das ist Meine Jacke. Eine Jacke. gut, das ist meine Jacke. Itu pulpen saya. Das ist mein Kugelschreiber. Das Gut, ist mein Kugelschreiber. Kugelschreiber. Gut, das ist mein Kugelschreiber. Jadi sama ujungnya dipengaruhi oleh artikel kata bendanya itu sendiri untuk posesif pronomen juga. Ini baru main. Nah, bagaimana kalau punya dia, punya kamu, punya mereka, ya enggak? Iya. Ada yang sudah tahu belum? Condition. Baru baca sedikit sih tadi. udah saya kasih ya. Saya lupa. Oke. Ini schwimmen sebentar. Posesif pronomen. Oh, ini konjugasi sebentar. Nanti nama-nama hari mana tadi? Itu ini beda lagi tuh. Mein Auto. Oke, mein Auto. Rumusnya mein. Nah, ini dia posesif pronomen im nominatif. Im nominatif itu nominatif ini artinya kalau dalam bahasa kita itu subjek. Maksudnya apa posesif pronomen dalam nominatif? Posesif pronomen ini kalau dia berfungsi sebagai subjek. Sekarang contohnya. Tadi kan das ist meine Tasche ya. Das ist meine Tasche. Kalau tas itu milikmu, tas itu milik kamu. Tas ya? Kenapa? Milik kamu. Milik kamu itu tadi apa? Kamu itu berarti dein. Berarti kalau misalnya itu tas kamu, das ist deine Tasche. Ya, das ist deine Tasche. Tinggal kalian dihafalkan ini masing-masing posesif pronomen untuk semua orangnya. Ich, du, er, sie, es, sie, wir. Ir, di sini belum ada ir. Ada punya kalian itu. Saya tambahkan, ini sleeping tool ya. Kalau ir itu oire. Ir, punya kalian. Misalnya, itu tas kalian. Oir. Nah, di sini agak beda. Oir, coba dibaca. Oir. Oke. Kalau itu mobil kalian? Das Oir Auto. Das ist Euer Auto. Kalau itu komputer kalian?
euer Computer. Komputer. Pass auf, ini hati-hati kalau tas kalian. Das ist Eure. Eure Tasche. eure. Eure. Tasche. Ada yang salah nggak di sini? Eure. Pindah ya hurufnya ya. Ya, bukan pindah. Kalau ini kan memang dari Tasche, cuman ini yang dihilangkan. Kalau untuk der und das itu euer, kalau untuk yang berartikel di itu eure. Eure. Jadi yang di sini itu dihilangkan untuk semua kata benda yang berartikel dihilangkan. Jadi eure Tasche, eure Flasche, eure Banana. Eure Banane. Itu untuk euer. Ya. Eure banana. Ya, ini euer itu punya kalian. Your juga kalau dalam bahasa Inggris yang nggak ada ya. Ini punya kalian. Itu possessive pronomen. Sama kalau tadi sebuah itu ein, eine, und ein. Kalau untuk possessive mein, mein, und meine, tinggal kalian sesuaikan mau bilang apa. Sein. Kalau misalnya itu mobilnya dia laki-laki. Karena ada R dia laki-laki, Z ini dia perempuan. Kalau itu mobilnya dia, misalnya mobilnya Ahmad misalnya, itu mobil dia. Das ist sein Auto. Das ist Sein. Das ist sein Auto. Das ist sein Auto. sein Auto. Gut, das ist sein Auto. Itu tasnya dia misalnya, das ist seine Tasche. Das ist seine Tasche. Ya, so is it. Ada pertanyaan sampai sini? Eure Tasche. Belum. Belum ya, tapi udah jelas ya. Jangan nggak ada pertanyaan tapi blok-blok gitu. Enggak, jangankan bertanya ngerti juga kagak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi nggak ada pertanyaan, saya anggap semua clear. Ya, nanti kalian boleh bertanya di luar jam supaya kita bahas di dalam kelas. Berarti di sini kita sudah ein itu sebuah dan main itu dan main dain und so weiter itu sebagai possessive. Lalu itu kan kata benda biasa nih, yang benar-benar benda itu pasti berartikel der, die, das. Sekarang hari-hari, nama hari pun dalam bahasa Jerman itu dia punya artikelnya sendiri. Semua hari itu berartikel der. Der Montag. Der Montag, coba dibaca semua. Der Montag. Der Der Montag. Montag. Der Dienstag. Der Der Dienstag. G di akhir itu agak ke K. Dienstag. Ya, Montag, Dienstag, der Mittwoch, Der Der Mittwoch. Mittwoch. der Donnerstag, Der Der Donnerstag. Donnerstag. der Freitag. Der Freitag. Freitag, Friday hampir sama ya. Hampir sedikit. Der Samstag, Der Der Samstag. der Sonntag. Der Der Sonntag. Sonntag. Nah, berarti kalian sudah bisa membaca hari dalam seminggu. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, und so weiter. Itu kalian juga jangan lupa mereka punya artikel seperti kata benda, yaitu mereka berjenis kelamin maskulin semuanya. Hari, bulan, juga nama-nama keterangan waktu sore, malam, misalnya siang, seperti ini der Tag, itu siang hari, der Morgen itu pagi hari, Abend itu apa? Petang, semuanya punya artikel der. Der. Makanya tadi
Kenapa kalau kita mau menyebutkan pada hari Senin kita am Montag? Karena am itu, pada itu an, plus dem. Dem itu dari mana? Dari der. Jadi disingkat menjadi am Montag. Kalau misalnya ich gehe am Montag, saya pergi pada hari Senin. Ich gehe am Sonntag, saya pergi pada hari Minggu. Am Morgen, pada hari Minggu, misalnya am Morgen, pada pagi hari, am Morgen, ingat keterangan waktu kita ada bisa ditempatkan di depan. Setelah keterangan waktu, pagi hari saya makan roti. Misalnya roti itu adalah Broad. das Brot. Das Brot. Kalau pada pagi hari saya makan roti, Am Morgen. am Morgen, Am Morgen Morgen ich ich esse Brot. Brot. nah di sini, oke. Ada kata pertamanya ini am Morgen. Kata kedua selalu Esse. Esse. ya Esse. kata kerja berarti am Morgen Esse. Ich Brot. ich Brot. Pada pagi hari saya memakan roti. Kalau pagi hari saya meminum kopi, kopi itu kafe. Am Morgen Am Morgen trinke ich Kaffee. Good am Morgen trinke ich Kaffee. Pada hari Minggu saya berenang. Berenang itu tadi apa? Schwimmen ya. Pada hari Minggu, Am Sonntag. Am ich Sonntag. Brot. Aha. Ich Ya, am Sonntag schwimme ich. Petang itu apa ya? Kita sih bisa bilangnya malam ya. Pada petang hari saya tidur pakai am Abend. am Abend. Am Abend schlafe ich. Gut schlafe ich. Am Morgen schlafe ich. Am Abend. Am Abend schlafe ich. Apalagi kita? Pada hari Sabtu saya pergi keluar. Keluar itu. Samstag. Am Samstag. Gehe ich. Gehe ich. Karena ada keluar. Gehe ich raus. Gehe ich raus. Am Samstag gehe ich raus. Apalagi? Mau bikin kalimat apa kira-kira pada hari pakai hari? Pada hari Rabu saya pergi ke Semarang. Coba apa? Pada hari Rabu itu apa tadi? Der Mittwoch. Sekarang pada hari Rabu saya pergi ke Semarang. Perginya pakai mobil, pakai jalan kaki, atau pakai pesawat? Pakai kereta. Oke. Kalau pakai, soalnya kalau pergi dalam bahasa Jerman itu ada 3 kemungkinan. Gehen itu jalan kaki. Fahren itu boleh pakai kereta, pakai auto, pakai motor, pakai sepeda, itu fahren. Atau fliegen, terbang pakai pesawat. Sekarang pakai kereta berarti fahren. Pada hari Rabu saya pergi ke Semarang tadi. Iya, Semarang. Oke, coba silahkan bikin kalimatnya. Am Mittwoch. Am Mittwoch fahre Mittwoch fahren ich Fahre ich ke tu. Kalau untuk ke itu nama kota, nama negara, kita pakai nah. Nah, Nah, Semarang. Tadi itu Ahmad? Ya. Ya, so Semarang. Mittwoch. Nah, Semarang. So is es. Am Mittwoch fahre ich nach Semarang. Apalagi coba sekarang?
Kalau bulan juga sama, sekalian kita bulan. Kalau tadi itu dalam hari dalam seminggu, bagaimana dengan Nanti bulan? dulu kalau misalnya setiap Bulan hari itu- Senin, setiap hari Senin semua museum tutup. Setiap hari Senin beda lagi itu. Ada rumusnya. Sebetulnya sih belum ke sini ya. Kita montags. Kita tidak pakai am lagi, tapi montags. Ada S-nya. Montags tutup itu adalah schließen, tetapi di sini karena keadaannya beda lagi nih, susah lagi nih neranginnya. Sudah agak jauh ke depan nih. Montags is atau sin ya, sin karena banyak. Ini karena ada pertanyaan ya. Museen, das Museum, die Museen geschlossen. Nah loh. Pertanyaannya sih. Sesuai yang dihadapin tahu. Pertanyaannya udah sulit. Montags sind Museen geschlossen. Karena ini artinya ada Zustand atau keadaan. Keadaannya apa? Jadi bahwa museum itu tutup. Siapa yang menutup kan kita nggak tahu ya. Masa kalau misalnya kita balikan schließen, kata kerjanya kan schließen. Tutup itu. Kalau misalnya kita andaikan, kita bikin kalimatnya das Museum, schließ. Apa iya si museum itu menutup sendiri? Ya, yang menutup kan orangnya. Berarti ini pasif sebetulnya, pasif Satz, kalimat pasif. Sama seperti dalam bahasa Inggris pun, kalau dalam kalimat pasif kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi keadaannya itulah. The supermarket is closed, betul nggak? Ya. Nah, Yes. sama seperti itu juga. Ya, sama seperti ini juga. Kalau Zin itu sama is dan geschlossen itu closed. Konsepnya sama seperti bahasa Inggris sih. Kalau das Museum kita anggap aja museumnya satu ya. Das Museum is geschlossen. Das Museum is geschlossen. Cuman tadi pakai kata keterangan waktu boleh di sini. Montags geschlossen. Setiap hari. Jadi hari pakai S itu namanya setiap. Tambahin S. Ada lagi? Tambahin S doang. Kalau misalnya kita pada hari Minggu renang misalnya, hari Minggu itu kan Sonntags. Ada Sonntag. Kalau setiap hari Minggu, harinya kita tulis Sonntag, tambah S. Sonntags schwimme ich. Sekarang hari apa? Kamis ya? Kamis. Kamis itu Donnerstag. Donnerstag. Setiap hari Kamis kita belajar bahasa Jerman. Gimana? Donnerstag. 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 Lernen wir Deutsch. Donnerstags lernen wir Deutsch. Setiap hari Kamis kita belajar bahasa Jerman. Oke, bagaimana sampai sini? Sudah mengerti? Cukup. Pertanyaan lagi nggak? Berarti hari kita sudah. Oh, tadi kita bulan ya. Kalau bulan pun sama. Ada. Kalau bulan itu Monat, der Monat. Der Monat. Kalau pluralnya adalah die Monate. Oh, tadi ada pertanyaan plural ya? Pluralnya gimana, Frau? Yang eine ya? Oke, nanti kita ulas. Der Monat, die Monate. Sama semua ada der. Januari apa? Januar. J-nya dibaca Januar. Y. Januar. Kalau Februari? Februar.
Maret, Maart. Maart, Mers. Maart. Aha, Maart. Der April. April. Ja, der Mai. Mai. Der Juni. 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 Juli. Juli. Agustus. Agustus. Sama ke bawahnya September. Oktober. Sama dengan bahasa kita. Ya. Oktober. Oktober. Ya, der November. November. Kemudian Desember. der Desember. Dezember. Desember. Dezember. So is es. Der Dezember. Kalau tadi bulan itu pakai am, kalau kalau hari tadi pakai am, kalau bulan ada yang sudah tahu belum? Im Januar. Im semua. Im Januar, im Juli, im Juni, im Agustus dan sebagainya. Pakai ada im. Pada. Kalau dalam bahasa Inggris on ya. On January, February, and so on and so on. So is es. Jadi ada di sininya awalan atau preposisi im. Misalnya saya dilahirkan pada bulan Januari. Apa? Lahirkan. Lahir itu kalau dilahirkan itu ich bin im November geboren. Ich bin im November geboren. Saya dilahirkan pada bulan. Kan apa? Pasif. Jadi Ya, genau pasif. Ich bin im November geboren. Saya dilahirkan pada bulan November. Itu nanti kita ulas mengenai hal yang kayak ginian. Ini untuk sementara pengenalan aja. Untuk November adalah pakai im. Misalnya bulan depan tuh sekarang tuh im Februar fliege ich nach Deutschland. Pada bulan Februari saya terbang ke Jerman. Amin. Mungkin siapa tahu ada yang di antara kalian ya. Atau im November gehe ich nach Jakarta. Sama posisinya seperti pada hari-hari. Oke? Habt ihr Frage? Kalau bertanya, apakah kalian punya pertanyaan? Habt dari haben, ihr Frage. Habt ihr Frage? Kalau misalnya nein, ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Saya tidak ada pertanyaan atau saya tidak punya pertanyaan. Ich habe keine Frage. Gut. Du hast keine Frage. Siapa yang punya Frage? Keine? Niemand? Tak seorang pun? Niemand? Nah, lumayan banyak kan hari ini belajarnya? Frau, untuk nomina yang plural itu ditambahin apa ya? Kalau bahasa Inggris kan tambahin s. Kalau di Jerman apa? Kalau bahasa Jerman itu beda-beda. Oke, sebentar ya. Tadi yang ada pertanyaan memang yang pluralnya. Kalau tadi itu, kalau satuan itu das ist eine Banane. Ya, tadi ada pertanyaan, sorry, baru ingat. Kalau plural itu bagaimana? Das sind Bananen. Ada tambahan apa di sini? N. Ya, tapi tidak semua kata benda itu ditambah n. Kalau misalnya Tasche, banyakan tasnya, das sind Taschen.
Pakai N kebetulan. Auto menjadi dasin Autos. autos. Tadi apa lagi kata benda? Apfel. Beda lagi nih. Dasin Apfel. Apfel. Kalau satu A-nya A biasa, kalau Apfel, kalau jamak, itu A-nya A umlaut. Dan jangan lupa kata kerjanya Sinn. Kenapa Sinn? Karena di Taschen itu adalah plural. Sinn, Sinn, Sinn. Kalau satu, eine atau ein. Ini akhirannya. Terus gimana caranya? Lagi-lagi kalian harus menghafal. Jadi banyak hafalan sih. Kalau tadi itu... Jadi kalau jamak hilang isnya. Terus ganti Sinn. Iya, ganti. Kalau is itu adalah karena apa? Is ada yang dari sein itu to be. Kalau to be untuk yang orang ketiga itu sein. To be-nya. iya. Kalau untuk orang ketiga R Z S adalah is. Nah, di sini kita balik lagi. Mana tadi? Kenapa di situ is? Isnya Karena hilang. eine banane. Eine banane itu dianggapnya orang ketiga. Orang ketiga. Jadi personal pronoun di sini yang kita ceritakan adalah banane. Si pisang. Si pisang itu kalau dianalogikan itu bukan saya, bukan kamu, tetapi dia. Dia itu siapa? Si pisang. Kita menceritakan orang ketiga. Makanya kita pakai is karena di banane masuknya ke si. Ini nanti personal pronoun untuk kedepannya ada. Oh iya. Jadi si itu tidak selalu untuk orang, tetapi juga untuk kata benda yang berartikel di. Nanti untuk ada pertemuan kedepannya digantinya ini namanya personal pronomen tapi bukan hanya untuk person tapi juga untuk die Sache atau benda. Das Auto menjadi S. Kalau mau tahu ya, der Computer menjadi R. Itu gantinya personal pronomen. Maka di sini das ist Banane. Banane dianggapnya orang ketiga berjenis atau dia. Maka di sininya is. Kalau Sinn di sini Taschen itu dianggapnya mereka. Oke. Karena misalnya das ist eine Banane. Was ist das? Kita menunjuk orang ketiga, kan menunjuk satu barang yang kita tunjuk itu dianggap orang ketiga. Was ist das? Banane. Was sind das? Karena tasnya banyak. Mereka itu siapa atau mereka itu apa? Mereka adalah tas-tas. Dia itu apa? Dia adalah sebuah pisang. Itu analoginya. Kenapa di sini Sinn, di atas is. Tenang, minggu depan kita ulangi lagi mengenai Sinn dan is ini. Kalau sekarang masih agak remang-remang. Oke, noch Frage? Ada pertanyaan yang lain? Jadi kesimpulannya tadi pertanyaannya kalau plural ada yang ditambah n, ada yang ditambah s dan sebagainya. Ada misalnya tadi Stuhl, der Stuhl. Kalau satu der Stuhl, kalau banyak ya kalau plural semua artikelnya menjadi di. Baik yang asalnya der, yang das juga di. Kalau menjadi plural, kita artikelnya berubah menjadi di. Bentuk plural dari Stuhl adalah Stühle. Stühle, U umlaut. Beda-beda kan? Die Stühle. Die Stühle, die Taschen, die Tische,
die Äpfel, die Bananen, die Pizzas, pakai S. Die Türe, Türe itu pintu-pintu. Die Fenster, ada yang tidak berubah sama sekali. Das Fenster, die Fenster. Memang harus banyak effort ya kalau dalam bahasa Jerman ya. Di bahasa Inggris juga sama, apalagi bahasa Inggris tensisnya 16. Kalau bahasa Jerman paling cuma 4. Oke? Habt ihr verstanden? Apakah sudah mengerti? Ada pertanyaan lagi? Ich bin verstanden. Ich habe verstanden. Habe verstanden. Aha, good. Ich habe verstanden artinya I understood. Ich habe verstanden. Saya sudah mengerti. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Habt ihr verstanden? Ich habe verstanden. Oke, ich habe verstanden. Kalau kami mengerti berarti wir haben verstanden. Wir haben verstanden. Ini sudah perfect nanti. Banyak sekali. Ini adalah perfect. Saya sudah mengerti. Kami sudah mengerti. Oke, kalau sudah mengerti, kita tutup untuk hari ini. Kita bertemu lagi next Woche am Donnerstag. Next Woche adalah minggu depan am Donnerstag. Oke, so ich danke euch. Saya berterima kasih sama kalian für heute untuk hari ini. Bis zur nächsten Woche am Donnerstag. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schön, danke, Frau. Danke sehr. Tschüss. Ja. Danke.